Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons le deuxième exercice concernant fluide statique des fluides. Statique des fluides, nous avons d'autres types d'exercices. Les types, les pressions, les pressions atmosphériques, les tubes piézométriques, ou les qui ont deux liquides ou trois liquides non miscibles. Nous avons l'exercice. La figure ci-dessous représente un réservoir ouvert. فاش كنسمعوا اوفر يعني الير ليبر، يعني هنايا راه اوفر ما مسدودش، يعني هاد البي في هاد الأ راه بي اتموسفيريك، و بي في هاد الأو راه اوفر، هاد تيب اوفر راه بي اتموسفيريك، و بي في هاد دي راه بي اتموسفيريك اللي كتساوي 10⁵ باسكال ولا 1 بار سولون ليميتي اللي باغيين هما. هادو هما لي تيب بيزوميتريك، يقدروا يكونوا بزاف لي تيب بيزوميتريك. La figure ci-dessous représente un réservoir ouvert équipé de deux tubes piézométriques et rempli avec deux liquides non mixifs. يعني مكتخلطوش الماء والزيت. De l'huile de masse volumique عطينا لا masse volumique ولا hauteur باش طالع هو 6 متر. والماء تا هو لا masse volumique ولا hauteur باش طالع هو 5 متر. يعني H2 كتساوي 5 متر، H1 كتساوي 6 متر. On désigne par A un point de la surface libre de l'huile. A هو surface libre. B un point sur l'interface entre les deux liquides. B هو les bulles de liquide و C appartenant au fond du réservoir. يعني C في القاع ديال الريزرفوار. D et E les points représentant les niveaux dans les tubes piézométriques. E et D هما اللي كيريبريزونطيو لو نيفو فين واصلين الليكيد في لي تيب بيزوميتريك. OZ est un axe vertical tel que ZC égale à 0. يعني أصل المعلم دائما C 0. ندوزو l'énoncé. Appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points. عطينا les points ونخرجو بهم des relations. وهاد دي relations خصنا نبقاو تحفظو هاد لي زيتاب اللي غنديرو في d'autres exercices ما كيبقاوش يبسطوا لك A entre A و B و A و E. نتا كتلقاهم بوحدك. Par exemple, entre B et A, on déduire la pression PP en barre au point B. La réponse, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre P et A, je vais déjà هضرنا عليها PP moins PA. فاش كنبداو B Z كنبداو بالA العكس. PP moins PPA égale à ρ1 G ZA moins ZB. D'accord. يعني نمشيو ل PA و PP جوجهم جاو في الزيت، يعني رو ديال الزيت. داكوغ. اور PA ايكالا بي اتموسفيريك. ها PA راه قلنا قبيله ا لير ليبر يعني بي اتموسفيريك، و ZA moins ZB هو H1. ها هو ZA moins ZB هو H1. داكوغ. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك. PA فاش غنعوضو غتبسط غتولي بي بي ايكالا بي اتموسفيريك بلس رو 1 ديال الزيت رو 1 ديال الزيت شي اش 1. ابليكاسيون نيميريك صافي ديريكتومون. هادي اون باسكال 10⁵. وفاش كنبغيو نحولوها للبار هي البار رجع عادي واحد كنضربو في 10⁻5 كيرجع. ندوزو لا دوزيام كيستيون. entre A et E et on déduire le niveau de l'huile ZE dans le tube piézométrique. خصنا نديتيرمينو لي نيفو ديال لي ريلاسيون. فاش غنديرو اونتر ا اي او اوتوماتيكمون غتعطينا زد نقلبو عليها هو لانكونو. نمشيو لا دوزيام كيستيون. En appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre A et E, غتعطينا PA moins PE égale à ρ1 G ZE moins ZA. باش نشوفو رو ديالاش PA et PE. ها PA et PE هادي صغير الزيت يعني ρ1 ديال الزيت باقي موصلناش للماء. يعني la relation or PA et PE égale à P atmosphérique راهم متساويين بجوجهم. هذا à l'air libre وهذا à l'air libre. داكوغ. غنبسطو pour simplifier غتولي ZE égale à ZA égale à H1 plus H2. هاي فاش كتيكارطاو PA PE راهم متساويين هما P atmosphérique غتبقى لنا غير هاد المتساوي égale à 0 يعني ZE égale à ZA. يعني واخا ما عطيناش هنا متساويين غتولي هنا غتبين لينا فاش غتولي زد ايكالا زد ا يعني H1 بلس H2 يعني 6 زائد 5 11 متر. نمشيو للتخوازيام كيستيون. لا تخوازيام كيستيون اش كتقول لينا؟ ها هي عندنا سي اونتر سي اي بي اون ديدوير لا بريسيون بي سي.
en barre au point C. C'est-à-dire, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre C et P, entre C et P, entre C et P, et on va faire la relation suivante, PC moins PP égale à ρ2, يعني ρ2 ديال الماء fois G ZP moins SC. Or ZP moins SC égale à H2. ZP moins SC هي H2. هاي كتبان صافي. Or غتعطينا PC égale à PP plus ρ2 G H2. ابليكاسيون نيميريك. APP عندنا ديجا حسبناها هي هذه باسكال، غتعطينا رو ديال الماء هي 1000 و جي اللي معروفه هي 9.81 فوا 5 هي لاوتور اش هي اش. صافي غتعطينا لابليكاسيون نيميريك. En passant maintenant aux questions 4. Entre C et D, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre C et D, et en déduire le niveau de l'eau ZD. يعني l'eau شحال واصله هنا ب ZD dans le type piézométrique الثاني. En appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre C et D, PC moins PT égale à P2 ρ2 fois G ZD moins ZC. ZD moins ZC. Or PT égale à P0, P atmosphérique, la باينه à l'air libre. Et ZC égale à 0 حيت جات في القاع عطينا قبيله selon l'énoncé. OZ est un axe vertical tel que ZC égale à 0 يعني les données. صافي en remplaçant les données غتعطينا ZD égale à PC moins P atmosphérique sur ρ2 ديال الماء fois G. On applique l'application numérique ديالها كتعطينا la relation 10,1 mètres.